Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan 7 di pembelajaran kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in, kitab percakapan dasar, jilid yang pertama. Malam ini kita akan menyelesaikan materi latihan tentang al-maktabatu, perpustakaan. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Ada Ummu Hamriana di layar atau materi buku. Gambar pertama yang cocok apa? Percakapannya Sobahul khair. Sabahul khair. Jawabannya Sobahun nur. Sabahun nur atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kan? Yang kedua Ummu Hamriana, kemana kamu hendak pergi? Ila aina tadhhab. Saya pergi ke perpustakaan. Adhabu ilal maktabati. Sah. Gambar ketiga, Om. Apa yang kamu akan baca di perpustakaan? Madza taqra'u fil maktabati? Hmm. Jawabannya, saya akan baca buku cerita. Sa'aqra'u qissah. Sa'aqra'u qissah. Ilmu dore kan? Kemudian gambar yang keempat, apakah kamu hendak pergi juga ke perpustakaan? Wahai Husam, Hal anta tadhhab. Hal anta pakai masdar ke Ustaz? boleh pakai tadhab juga bisa. Hal anta tadhhabu ilal maktabati ya Husam? Tidak, saya tidak pergi ke tidak, saya hendak pergi ke kelas. Saya mau pergi ke kelas. La, ana sa'ashabu ilal fasli. Saya punya pelajaran berhitung matematika. Indi darsu Hmm. hisabin. Sampai jumpa lagi di jam istirahat. Ilal liqa fil istiroha. Sampai jumpa lagi. Ilal liqa. Santi. Syukran. Muhammadiyana. Ummu Salamah. Kemarin latihan tentang Tentang benda. Indi Ini menunjukkan kepemilikan yang yang Indi ini mutakalim ya Ustaz. betul, menunjukkan kepunyaan bendanya, benda Kepunyaan yang tidak berakal. tidak berakal. Saya punya pena, saya punya buku, saya punya sepeda. Di sini darsun, berarti Indi darsun. Indi darsun. Indah plus ya apa tuh Om di belakang? Ya mutakalim. Dia domir ya, kata Domir. ganti kan? Nah Ustaz. Yang bersambung namanya domir mud 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 apa? Musalamah. Hilang ini Ustaz, sempat Oh, terlempar. domir apa dia? Yang mutakalim? Domir mutasil. Hasil saya bisa Saya. mulika, bisa mulika. Dia laki-laki, Dia laki-laki indahu. indahu. Dia perempuan menjadi Indaha. indaha. Untuk kamu laki-laki, anta In, menjadi indaka. indaka. Orang kedua. Kamu perempuan, Indaki. indaki. Nah, kembali ana, ain. Indi. Kemarin kan latihannya kan Om? Insya Allah paham Ustaz. Syukran. Mau salamah. Apa Ustaz?
Muturimah. Kemarin ada kata kerja ini Om. Baca muturimah. Azhabu, azhabu ilal mal'abu. Ilal mal Azhabu ilal maktabati. Saya hendak pergi. Saya hendak pergi ke perpustakaan. Adhabu fi'il isim apa huruf? Ini fi'il. Fi'il apa jenisnya sekarang? Fi- Fi'il madi apa ya, Ustaz? Untuk waktu sekarang berlangsung. Madi kan lampau. Oh, iya. Sedang berlangsung. Mudah. Oh, mudhafun ilaih ya, Ustaz. Bukan. Fi'il mudah. Oh, yang kemarin itu. Mudhari. Oh, fi'il Berapa? mudhari. Fi'il Saya mudhari. Ustaz, belum pernah belajar ini kayaknya. Belum ya? Belum. Dilihat di layar ya. Fi'il Ya, mudhari. ya. Lihat penjelasannya Om. Di layar. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang Hmm. atau zaman pembicaraan atau akan terjadi. Dalam bahasa Indonesia bisa berarti sedang. Hmm. Sedang. Atau Betul, akan. Bapak. Atau akan kan? Atau akan. Ya, nah, Ustaz. Berarti Apa tadi yang adhabu. Adhabu mudhari apa madi? azhabu mudhari Ustaz ya. Kata yang menunjukkan Mudhari. terjadi suatu perbuatan. Sedangkan saya akan. Akan dia di sini. Saya akan atau saya sedang ya. Sedang. Kalau madi menunjukkan apa dia? Fi'il madhi tadi waktu lampau Ustaz ya. Lampau. Untuk madi lampau. Ini penjelasan fi'il madi. Fi'il madi kata yang menunjukkan Fi'il madhi kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu yang telah berlalu. Dalam hmm, bahasa Indonesia diartikan telah. kalau yang mudhari Yang sedang kan? ya, Ustaz. Sedang. Ini sedang atau akan. Saya akan pergi. Saya akan pergi ke perpustakaan. Bagus. Bawahnya mudhari. Lalu ilal mal'adi. Saya Saya pergi ke mal'adi apa Ustaz ya? lapangan bermain. Lapangan bermain Ustaz ya? Betul, lapangan bermain. Playground. Bawahnya lagi. Pergi ke lapangan bermain. Azhabu ilal masjidi. Saya akan pergi ke masjid. Bagus. Ini iqra'u apa aqra'u Ustaz bacanya? Akrau. Di fathah hamzahnya. Saya Aqra'u fil maktabat. Aqra'u fil maktabati. akan membaca. Saya akan membaca di perpustakaan. Bagus. Azhabu ilal maktabati. Mm-mm. Saya akan pergi ke perpustakaan. Nah, di semua adhabu, akrau disebut fi'il. Azhabu fi'il mudhari'. Pelakunya siapa? Siapa yang pergi? Azhabu ilal maktabati. Siapa yang pergi? Yang pergi siapa? Orangnya siapa? Kan Husan ya, saya. Ustaz. Saya kan? Ana. Oh, Ana. Saya akan pergi. Ya kan Om? Ana adhabu ilal Maktabati. maktabati. Ya kan? Ana kan? Ana itu dari mana sih, Ustaz? Nah, dari mana ananya tuh? Dari Hamzah tuh. Ada Hamzah di awal. Oh, ada hamzah di awal itu, di atas alif itu ya. Hamzah namanya. Hmm. Belum kelihatan Jadi, di layar?
Nah, Ustaz. Jadi Hamzah itu menunjukkan ana begitu, Ustaz. Menunjukkan saya orang pertama. Orang pertama saya bisa mudzakkar, bisa Mu'annas. muannas. Itu sayanya di hamzah ya. Ini ya. Nah, Ustaz. Nah, ya. Nanti dipelajari, Ustaz. Nah, ini dicatat aja motornya. Berarti kok setiap ada fi'il mudhari itu Hmm. tandanya hamzah atau bagaimana Ustaz itu? Iya, ada huruf-huruf yang menjadi ciri fi'il mudhari seperti ini. Hamzah, ciri mudhari di awal. Fathah. Ya, itu Nah, salah satu dari ciri ciri fi'il fi'il mudhari mudhari. ya Hmm. hamzah ya di awal kata. Ada hamzahnya. Salah satu itu ada hamzahnya. Saya hendak pergi. Saya akan membaca. Ya, Nah, ciri Ustaz, fi'il mudhari ada hamzah di awal. Ciri. ada hamzah di awal kata. Bisa kamu terima? Insya Allah Ustaz, pelan-pelan ini Ustaz sambil lagi dicerna. Bantu, bantu catat juga ya. Ini sudah saya catat Ustaz. Nah, yang lain juga bantu. Ilmu dua. Fi'il mudhari ya, fi'il madhi. Nah, syukran. Umu Kan terima. kan Ustaz. Umu keke sekarang mungkin Hadir Ustaz. sampingnya ya. Bantu Om. Aqra'ul qos. Is. Aqra'ul qisatu fil fasli. Saya akan baca Saya akan membaca kisah buku di buku cerita di eh, buku cerita di cerita. kelas. Bagus. Akrau juga fil apa dia? Aqra'u fi'il mudhari. Nah, pelakunya siapa? Orangnya. Ana. Ana. Dari mana mungkin kita tahu Ana? Ada hamzah di awal kalimat, di Nah, awal kata. nah, di awal Betul ya? katanya Arab itu itu kan ya, Ustaz. ada hamzanya kan? Kalau tadi azhabu, ya kan Om? Nah, Azhabu pergi, pergi, pergi saja dia. Kalau ini akra'u membaca, berarti ada objek yang dia baca kan? nah, Baca apa tuh? Al-Qis, al-qisah, Al- al-qisah, baca fathah dia. Al-Qis sota gitu Om. Karena objek sebagai objek yang dibaca. Al-Qis sota. Ulangi Om Keke. Akra'u, aqra'u al-qisata fil fasli. saya akan membaca buku cerita itu Saya akan membaca buku cerita itu di kelas. di kelas. Fi harfu Fi harfu jar, al-fasli ismun majrurun, bilkas. bil kasrah. Nah, al-qissah dia Om ada alif lam. Berarti ma'rifah atau nakirah. Ada al al-qissata. Sudah khusus dia berarti ma'rifah atau nakirah. Berarti khusus sudah Khusus. Sudah Pak. Ma'rifat. Ma'rifah. ma'rifah. Betul ma'rifah. Sekarang bawahnya masih mukeke aqra'u. Aqra'u fil fasli Aqra'u fil fasli qissati. Ini berarti Ya, eh, fil dibaca fasli dan fathah juga tapi dengan dua baris. Qissatan gitu. aqra'u fil fasli qissatan. Saya akan membaca
Saya akan membaca di dalam kelas Sebuah buku buku. sebuah buku cerita. Bedanya apa dengan sebelumnya? Ada al, sekarang tanpa al. eh Kalau sebentar, Atau tanpa alif lam, dia nakiro. nakirah masih umum kan? Mas- Nah, Tanya umum, belum belum khusus kan? Ustaz. Nah, kalau di awal ma'rifah. Bawahnya lagi, Al-Qura'u, Akro akroul dars darsa fil fasli. saya akan membaca Saya akan membaca buku pelajaran itu. pelajaran itu di dalam kelas. Terus bawahnya lagi, Aqra'ul qissata fil fasli. saya akan Saya akan membaca buku cerita di dalam kelas. terus sekarang di perpustakaan. Al-Qura'u, Aqra'ul qissata fil maktabati. hmm, saya akan membaca Akan membaca buku cerita di dalam perpustakaan. Nah, kita ulang. Aqra'u fil apa dia, Om? Aqra'u fi'il mudhari, Fa'ilnya domir. domir ana, Nah, al-qissata sebagai objeknya tuh yang dibaca. Istilahnya maf'ulun bi bih, maf'ul bih, maf'ul maf'ulun maf'ul bih. bih. Betul? Kemarin kita jelaskan sedikit tentang maf'ul bih. Betul, Om. Maf'ul bih itu apa sih? Maf'ul bih. Objek. Eh, Objek. Nah, maf'ul itu objek yang dikenai pekerjaan. Maf'ul bihi kemarin terangannya ini. Penderita. Ini bukannya di layar. Kita baca dulu ya. Maf'ul bih. Maf'ul bih ialah isim nasab yang terletak berada setelah fa'il atau sebagai objek penderita. Isim nasab apa sih isim nasab? Isim yang di fathah gitu. Isim isim nasab adalah isim yang di fathah Dia letaknya selepas pelaku setelah fa'il. fa'il sebagai objek penderita. Contohnya Om, kataba Taba Muhammadun ar-risalata Kadaba Muhammadun ar-risalata ilal ummihi. Muhammad menulis Muhammad menulis sebuah surat sepucuk surat. sepucuk surat untuk ibunya. Bagus. Nah, di sini kataba fi'il apa namanya Om? Kataba fi'il madhi. Al-Madhi. Muhammadun sebagai Muhammadun sebagai fa'il. fa'il pelaku, orang yang menulis kan? Fa'ilnya. Ar-risalata, Ar-risalata maf'ul bih nah itu dia sebagai objek yang dikerjakan Muhammad ya kan? objek. Objeknya. Barisnya apa tuh? Marfu apa mansub? Akhirannya. Eh, Akhirannya mansub Mansub bil fathah bil fathah. Kalau Muhammad marfu bil marfu dhammah. gitu. Nah gitu mungkin. Isam Insyaallah Ustaz, namanya maf'ulun, maf'ulun bih. objek gitu ya. Nah, Ustaz. Maf'ulun bih. Ini kan gitu tadi. Aqra'ul qissata, ya kan? Qissata. Nah, Baca ulang tanpa diartikan. Dari atas aqra'u. aqra'ul qissata fil fasli.
Aqra'u Bagaimana? aqra'u fil fasli qissatan. Hmm? Aqra aqra'ul darsa fil fasli. Sahih. Aqra'ul qissata fil fasli. Bagus. Aqra'ul qissata fil maktabati. Um, syukran. Oke, oke, barakallahu. Afan Ustaz, wafik barakallah. Nah, Ummu Aisyah Anwar, latihan pilihan Nah, kita. Pandai membaca dan artikan dulu. Halaman 84. Fadli Om. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Saya akan. Saya akan membaca buku di perpustakaan. Ini jumlahnya jumlah apa namanya? Kalimat apa? Jumlah fi'liyah. Nah, berarti kalau jumlah fi'liyah, fi'il dan Fi'il dan fa'il. bukan bukan mubtada khabar lagi kan? Naam, Polanya. Ustaz. Aqra'u fi'il, Aqra'u fi'il mudhari. fa'ilnya domir, Fa'ilnya dhamir ana. al-kitabah. Al-kitabah maf'ul bih. Apa artinya maf'ul bih? Maf'ul bih itu objek. Objek isim yang dibaca Isim fathah, yang dibaca eh mansub masuk ya. mansub sebagai objek penderita, ya kan? Sebagai objek penderita ya. Fil maktabati jar wa. Fil maktabati jar majrur. Nah, sekarang diganti maktabah dengan al-fasli. Aqra'ul kitaba fil fasli. Saya akan Aku akan membaca membaca. buku di dalam kelas. Jadi merangkai kalimat ya, Naam, merangkai Ustaz. ya. Al-qissah sekarang, Alkitab diganti dengan al-qissah. Wah, Aqra'ul qissata fil fasli. Saya akan Saya akan membaca buku apa? cerita Buku cerita di dalam kelas. Alfina, teras atau serambi. Alfin, Alfina, apa Alfina, Ustaz? Alfina u. Nanti kalau ketemu fi berarti di kasrah. Fil finai. Jadi kan kasrah. Alfina, iya. Aqra'ul qissata fil finai. Saya akan membaca Saya akan membaca buku eh, di cerita itu. saya akan membaca buku cerita itu di tempat Di apa? fina. Fina itu serambi. Oh, di Serambi Sudah. halaman, Ustaz. Halaman. Halaman. Mm-mm. Saya akan membaca buku cerita di halaman. Hmm. Alfina. Alfina halaman atau serambi. Bentar. Nah, cari. Nah, tampilin ya. Vina, cari di kamus saja kalau belum tahu. Coba-coba cek nanti. Huruf fa, nun, Vina. Setelah fa, huruf nun. Tuh, Vinaun, halaman, karangan rumah. Ini yang mau Aisyah Anwar. Ya, Vina, halaman pekarangan rumah. Iya kan? Ketemu kan? Nah, Bagus. Vina, karangan, halaman. pekarangan, ya Ini nama halaman. tempat ya. Nama sebuah tempat kan? Nah, Ustaz. Di Al-Fasli tempat, nama tempat belajar. Al-Maktabah tempat, nama tempat. Al-Fina, halaman. Ad-Dars sekarang. Aqra'ud darsah
fil fina'i. Saya akan Saya akan membaca pelajaran di halaman. al-hadiqah. Aqra'ud darsa fil hadiqoti. Saya Saya akan akan membaca pelajaran di kebun, kebun, taman, di taman. al-kitab. Aqra'ul kitaba fil hadiqoti. Saya Saya akan akan membaca buku di taman. al-maktabah. Aqra'ul kitabal fil maktabati. Saya Saya akan akan membaca buku di perpustakaan. bagus, Maish Anwar. Baca ulang 1 sampai 5 tanpa diartikan biar hafal. Wahid. Aqra'ul qissata fil fina'i. Ad-dars. Aqra'ud darsa fil fina'i. Al-hadiqah. Aqra'ud darsa fil hadiqati. Naam. Al-kitab. Aqra'ul kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Naam, syukran. Maisha. Mudah kan, Om? Ustaz. Berlatih Ya, merangkai insya kalimat Allah. dengan ilmu dore. Syukran, Maisha Anwar. Afan Ustaz. Ukhtun Nur Fadilah. Langsung. Ya, Ustaz. Betul. Alfina. Akra'ul qissata fil fina'i. Ad-dars. Akra'ud akra'ud dar akra'ud darsa fil fina'i. Al-hadiqah. Akra'ud darsa fil hadiqati. Al-kitab. Akra'ul kitabah fil hadiqati. Al-maktabah. Akra'ul kitabah fil maktabati. Naam. Aqra'u fi'il. Akra'u fi'il madi. Bukan fi'il madhi. Akra'u fil mudhari. Fa'ilnya domir Fa'ilnya domir ana. al-qissata sebagai Al-kisah sebagai maf'ulun bih mansub bil mansubun. fathah. Mansubun bil fathah. Nah, apa artinya maf'ulun bihi? Objek. Objek. Nah, fil fasli jar wa Fil jar fasli fi harfu jar. Al al fasli isim majrur. Majrurun bil kasroh. Syukran, bagus Ukhtu Nur. Alhamdulillah. Ben Ummu Ustaz. Naila langsung nomor 1 Ummu Naila Siha. Nah, Ustaz Al hadir. Alfina. Aqra'ul qisata fil fina'i. Ad-dars. Aqra'ul qisata fil darsi. Bukan. Ulangi Om. Objeknya ad-darsa. Aqra'u. Aqra'ul Aqra'u qisata. darsa. Enggak. Al-kisah enggak dipakai lagi. Oh iya. Aqra'ul fil Aqra'ul darsa fil itu bukan Ustaz. Fil Fina. Fil fina'i. Bagus. Lihat sebelumnya. Al-hadiqah. Al-fina diganti dengan al-hadiqah. Aqra'ul hadiqat Aqra'ul hadiqatu Bukan. fil Bukan. Ini objeknya. Pelajaran. Oh iya. Aqra'ul darsu fil Darsa. hadiqah. Darsa. Aqra'u darsa. Aqra'ul darsa fil hadiqati. Bagus. Al-kitab. Saya akan membaca buku itu di taman. Aqra'ul membaca hadis. Ini Aqra'ul kita. Aqra'ul kitaba fil fil
fil vina taman itu halaman Ini fil diganti, hadikoti fil hadi. fil hadikoti. Bagus. Sekarang al hadiqah diganti dengan perpustakaan, al maktabah. Aqra'ul kitabu fil maktabati. Kitabah gitu. Aqra'ul kitabah. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Bagus. Munela ulang. Nomor 1. Alfina. Aqra'ul Aqra'ul kisota fil Aqra'ul kisota fil pinai. Bagus gitu. Ad-darsa. Aqra'ul kisota fi Enggak. dars. Enggak. Al-qissah diganti. Objeknya diganti. Dengan Aqra'ul ada. pinaa fi Enggak. darsa. Bukan. Bukan. Ini pelajaran. Saya akan membaca pelajaran di halaman rumah. Aqra'ul darsa fil finai. Vina nama tempat. Nggak mungkin membaca halaman. Yang dibaca ad-darsa pelajaran kan? Um, Sekarang al-fina diganti al-hadiqah. Aqra'ul darsu fil Darsa. hadikot darsa Buka fil mulutnya. hadikoti. Bagus gitu. Al-kitab. Aqra'ul kitaba fil hadikoti. Nah, bagus. Al-maktabah. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Nah, itu bisa. Bisa. Aqra'u fi'il. Kenapa? Aqra'u fi'il apa dia? Aqra'u itu fiil mudore yang Lakunya domir. Lakunya ini kata ganti. Ana betul. domir Saya. ana kata ganti. Al-qissata sebagai Al-kisotu sebagai maf'ul bih. al-qissata bilang al-qissata Al-kisota maf'ulun bihi ulu mansubun mansurun fil fathah fil fasli jar wa fil hab jar fil fasli jar wa maj. harfu jar wa majrur. Syukran Ummu Naila la bas. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Ummu Aden langsung nomor 1. Al Ustaz. Aqra'ul qissata fil fasli. Nah, sekarang fil fina. Aqra'u Aqra'ul qissat Aqra'ul qissata fil fina'i. Bagus. Ad-dars. Aqra'ud darsa fil fina'i. Nah, al-hadiqah. Aqra'ud darsa fil hadiqati. Al-kitab. Aqra'ul kitaba. Tempatnya apa Ustaz? Fil Sebelumnya hadi tahu. Fil hadi. fil hadiqati. Lihat sebelumnya kan? Nah, Ustaz. Al-maktab. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Di masjid. Sekarang saya membaca buku di masjid. Aqra'ul kitaba fil masjidi. Di rumah. Aqra'ul kitaba fil baiti. Di kamar. Aqra'ul kitaba fil ghurfati. Di rumah sakit. Aqra'ul kitaba fil mustashfa. Di dapur. Hmm,
Aqra'ul kitaba gur Di dapur, filmat, fil mak fil makotobati ya Ustaz. filmat bahi. Fil matbahi. Itu nama tempat. Filmat bahi, al-hammam, al-ghurfa, al-fina, al-faslu, al-maktabah, al-mal'ab. Nama tempat kan Om? Nah, Ustaz. Akra'u fi'il. Akra'u fi'il apa? Fi'il mudhari. Ilmu mudhari'. Fa'ilnya dhamir. Dhamir ana. Al-qissata. Maf'ulun bi Mansubun. mansubun bil fathah. Bil fasli jar. Wa Jar majrur. majrur. Bisa muadan. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran. Taufik barakallah afwan Ustaz. Umu khairi. Langsung. Wahid. Aqra'ul qissata fil fasli. Alfina. Aqra'ul qissata fil fina'i. Ad-darsa. Aqra'ud darsa fil fina'i. Al-hadiqah. Aqra'ud darsa fil hadiqati. Al-kitab. Aqra'ul kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Lain, saya membaca Al-Quran di masjid. Aqra'ul Qur'an fil masjidi. Aqra'ul Qur'ana. Aqra'ul Qur'ana fil masjidi. Afwan Ustaz. Aqra'u fi'lun. Aqra'un fi'lun mudhari. Wa Fa'ilnya dhamir ana. al-qissata. Al-qissata maf'ulun bih mansubun bil fathah Bil fasli jar wa majrur. syukran. Umu khair, Masya Allah. Ustaz. Umu Turima. Tafadhali Om. Wahid. Nah, Ustaz. Aqra'ul qissata fil fina'i. Bagus. Ad-darsa. Aqra'u a- aqra'ud darsa fil fina'i. Betul. Al-hadiqah. Aqra'ud darsa fil hadiqati. Al-kitab. Aqra'ul kitabi fil hadiqati. Ulangi. Aqra'u. Aqra'ul kitaba fil hadiqati. Bagus. Al-maktabah. Aqra'ul kitaba fil makbati. Fil maktabati. Oh, ada tanya ya. Nah, tamar butoh. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Contoh lain, saya membaca buku yang baru di perpustakaan. Saya membaca buku yang baru di perpustakaan. Berarti aqra'ul kitaba. Hmm. Aqra'ul kitaba jadidan fil Fil- maktabati. Bagus, itu bisa. Al-jadidah sebagai Al-jadidah sebagai nah, naat ya, naatu. naat. Naat dari maf'ulun bihinya kan? Oh, Ustaz. Saya membaca Al-Quran di rumah. Gimana Om? Aqra'ul Qur'ana fil bait. Aqra'ul Qur'ana fil baiti. Bagus. Saya membaca Al-Hadis di kelas. Aqra'ul haditha fil fasli. Bagus. Aqra'u fi'lun. Aqra'u fi'lun mudhari. Fa'ilnya domir.
Fa'ilnya domir ana. Gimana tahu Ummu Turimah domir ana? Domir ana itu karena apa namanya ya? Ada hamzah di awal, Hamzah kan? di awal kata. Awal kata pejar. Al-qissata sebagai apa dia? Al-qisqata sebagai Apa? maf'ul bih. Apa artinya maf'ulun bih? Maf'ul bih itu objek, Ustaz ya. Nah, dibaca apa akhirannya? Man. Mansub bil fathah. Apa artinya mansub bil fathah? Mansub itu artinya eh, fathah, Ustaz ya. Fathah, tanda aslinya fathah gitu ya. Mansub itu tanda akhirnya fathah. Fil fasli jar wa Jar wa majrur. majrur fil fasli. Bisa Ummu Turimah Insya bacaan Allah, ini? insya Salah ya. Allah, insya Allah. Barakallahu fikum. Allah. Ummu Syifa langsung Ummu Syifa. Wahid, Dibaca contohnya dulu ya Ustadz. boleh? Bismillah. Akra'ul qissata fil fasli. Saya membaca buku cerita yang baru. Buku cerita yang baru gimana? Akra'ul qissata jadida fil fasli. Nah, bagus. Al-qissatul jadidata fil fasli. Oh ya, jadi data ya Ustadz. Alfina, Akra'ul qissata fil finnai. Fina artinya apa? Fina. Fina, halaman Ustadz. Nama anak Halaman. Fina. Berarti nama anak Fina berarti artinya halaman Ustadz. Masya Allah. Mungkin hurufnya beda. Fina. Nah, kamu ya. Nah, Ustadz. Nah, macet lagi. Sering macet nih. Qadarullah. Pas Ana macet ya Ustadz. Ayo, Om. Berikutnya macetnya. Adars. Akro'ud darussa fil finai. Sahar al-hadiqah. Akro'ud darussa fil hadiqoti. Al-kitab. Akro'ul kitaba fil hadiqoti. Al-maktabah. Akro'ul kitaba fil maktabati. Saya membaca buku di toko. Bagaimana? Di kedai. Toko. Akro'ul kitaba fil dukkani. Di pasar. Akro'ul kitaba fil pasar. Fisu. Iya, Akro'ul kitaba fil suki. Fisuki. Ya, suki. Fisuki. Akra'u fil apa dia, Om? Akro'u fi ilmu dori, Ustaz. Fa'ilnya domir. Domir ana. Al-qissata. Al-kisota maf'ul bih. Mansubun. Mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Fil fasli jar. Jar wa majrur. Syukran. Wan Musyifa. Syukran Ummu juga. Asih. Nomor 1 Ummu Asih. Qara'u qisata fil finai. Ad-darsa. Aqra'ud darsa fil finai. Al-hadiqah. Aqra'ud darsa fil hadiqati. Nah, al-kitab.
Aqra'ul kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Aqra'u fi'lun. Aqra'u fi'lun mudore Fa'ilnya domir. dhamir muttasil. Bukan. Domir ana bilang aja. Dhamir ana, astagfirullahaladzim, kenapa muttasil? Ana. Mustatir. Kalau mau lebih lengkap, mustatirun. Tersembunyi. Mustatirul. Al-qissata. Maf, 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 maf'ulun bil fathah. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi bil fathah. Mansubun. Mansubun. Fathah. Bil fasli jar. Jar wa jar Jar wa. wahwa majrur. Bagus. Saya membaca Al-Quran di rumah. Aqra'u kitaba Al-Quran. Aqra'u Al-Qur'ana fil fil baiti. Nah, gitu bisa. Aqra'ul Qur'ana fil baiti, di rumah. Saya membaca Al-Quran di rumah yang baru. Aqra'u Al-Qur'ana fil baiti jadida. Ada fi juga. Kasrah. Fil baitil. Fil baiti jadidu. Betul, betul. Dia sebagai apa? Al-jadid sebagai kata? Khobar. Bukan. Naat. Oh, naat man'ut. Bukan mubtada khabar ya. Ini jumlahnya jumlah apa? Jum'ah fi'iliyah. Maksudnya nggak ada mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah polanya fi'il dan fi'il dan fa'il. nah, ada fi'il dan fa'il. Bukan mubtada khabar ya. Kan Ustaz? Namanya jumlah fi'liyah. Namanya jumlah fi'liyah tuh. Jumlah fi'iliyah. Kalau mubtada khabar jumlah Ya. Kalau mubtada khabar jumlah ismiyah. Kalau fi'il fa'il jumlah Fi'iliyah. fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah dibaca mu'assis. Setiap kalimat. Jumlah maksudnya kalimat ya. Setiap jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il dinamakan jumlah fi'iliyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il disebut jumlah Kalimat yang fi'liyah. diawali dengan fi'il. Akra'u fi'il kan? Nah, Syukran. Mu'assis. Ustaz. Ummu Jamilah. Wahid. Hadir Ustaz. Ini ya Ustaz. Kisah. Alvina sekarang. Aqra'u qissata fil fina'i. Bagus. Ad-darsa. Aqra'ul darsa fil fina'i. Bagus. Mujamilah. Al-hadiqah. Aqra'u darsa fil hadiqati. Bagus. Al-kitab. Aqra'u kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Aqra'u kitaba fil maktabati. Contoh lain, saya membaca Al-Quran di kamar. Aqrabu Al-Qur'anu fil kamar Fil ghur. fil Ghurfa. gurfati. Nah, fil ghurfati. Aqra'ul Qur'ana. Aqra'u Qur'ana fil gurfati. Di rumah. Fil bait. Aqra'u Aqra'u Qur'ana
fil baiti. Di sekolah, fil madrasah. Aqra'u Qur'ana fil madrasati. Di masjid. Aqra'u Qur'ana eh, masjid Fil masjid. fil masjidi. Aqra'u fil apa, Aqra'u fil mudare. Fa'ilnya domir. Domir anak. Al-qissata sebagai Makruun bil masrubun bil maf- fatah. maf'ulun bihi gitu aja. Maf'ulun bihi Makruun bi Makulun mansubun bi marsubun bil fatah bil fil fasli fil fasli dan jar. wa majrur. Syukran. Apaan Ustaz? Jamila bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ummu Felina wahid. Fadli Naam Ustaz. Aqra'u aqra'u qissata fil fina'i. Naam. Ad-dars. Aqra'u ad-darsun darsa fil fina'i. Bagus. Al-hadiqah. Aqra'u darsa fil hadiqati. Al-kitabah. Aqra'u kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Aqra'u kitaba fil maktabati. Aqra'u fi'il. Fi'il mudhari. Fa'ilnya domir. Domir anak. Al-qissata maf'ulun. Maf'ulun bih. Mansubun. Bil fathah. Nah, fil fasli jar. Wa majrur. Syukran, bagus. Ummu Felina. Nah Ustaz. Ummu Keke langsung. Wahid. Aqra'ul qisata fil fina'i. Ad-dars. Aqra'ud darsa fil fina'i. Al-hadiqah. Aqra'ud darsa fil hadiqati. Al-kitab. Aqra'ul kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Saya membaca kitab yang besar di perpustakaan. Aqra'ul kitaba kit, Aqra'ul kitabun kabirun. Nah, Bukan. Aqra'ul ada kitab Aqra'ul kitaba kabi. kabi kabi kabiro Bagus. Fil maktabah. maktabati. Saya membaca buku baru di perpustakaan. Aqra'ul kita Aqra'ul kitaba jadida fil Bagus. maktabati. Al-jadidah sebagai apa, Al jadida. Sebagai Nah, naat naat na'at. Nah, mansub juga kan? Dibaca mansub bil fathah. Syukran. Oke. apa Ustaz barakallahu fiik. Barakallah. Morning room. Wahid. Alfina. Aqra'ul qissata fil fina'i. Ad-dars. Aqra'ud darsa fil fina'i. Al-hadiqah. Aqra'ud darsa fil hadiqati. Al-kitab. Aqra'ul kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Aqra'u fi'il. Aqra'u fi'il mudhari'
Fa'il Fa'ilnya domir ana. al-qissata Al-qissata maf'ul bih mansubun mansubun bil fathah. fil Fil fasli. fasli jar wa majrurun bil kasrah. Bagus, Umur. Syukran. Afwan. Umuran umuranti wahid alfina Al aqra'ul qisata fil fina'i. bagus ad-darsa Aqra'ul adarsa fil fina'i. bagus al-hadiqah Aqra'ul hadiqati. ulangi Salah. Apa? Nggak fokus. Aqra'ul darsa fil hadiqati. al-kitab Al aqra'ul kitaba fil hadiqati. al-maktabah Aqra'ul kitaba fil maktabati. di masjid sekarang aqra'u Aqra aqra'ul kitaba fil masjidi. di rumah Aqra'ul kitaba fil baiti. di rumah sakit Aqra'ul kitaba fil mustasfa. al-mustasfa aqra'u fi'il Aqra'ul fi'il mudhari' fa'ilnya dhamir dhamir ana al-qissata ulun bihi mansubun bil fathah fil fasli jar wa jar wa majrur. nah, di kelas pagi juga kan belajar maf'ul bihi kan Om? Nah, Ustaz. Nah, nyambung kan? Sama kan? Nah, Syukron. Muranti bagus. apaan Ustaz? Jazakallah khairan. Oke, Om. Umu Ibu Nur. Wahid Ibu Nur. Nah, Ustaz Hadirah. Abdul Wahid ak akraul akraul kisota fil finai. Ad-dars. Akraut darsa fil finai. Al-hadiqah. Akraut darsa fil hadiqati. Al-kitab. Akraul kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Akraul kitaba fil maktabati. Di mobil. Akraul kitaba fis sayyarati. Di kereta. Akraul kitaba fil lupa. Nah, tadi ada tuh. Kereta api. Apa tuh? Apa nih Fil. Ustaz? Baru Fil nyimak kita. berulang tadi. Fil kita. Fil kitori. Nah, fil kitari. Kalau di pesawat terbang, fito. Fitoriki. Fito iroti. Fito iroti. Akra'u fi'il. Akra'u fi'il mudore marfu'un bidoma Fa'ilnya wa dhamir. fa'iluhu domir mustatir takdiruhu ana. Al-qissata. Al-kisota maf'ulun bihi mangsubun bil fathah Bil fasli bil jar. fasli jarur wa majrur Nah, majrur bil kasroh dohiro. bagus. Alhamdulillah. Benar. Muzainab mana Muzainab? Ana di Solo Ustadz kayaknya beliau masih nggak enak badan. Nah, masih liburan ya? Belum Nah masuk. Ustadz belum. Syukran. Benar. Afwan Ustadz.
Waktu dini ada? Hadirah? Hadir Ustaz. Wahid? Wahid. Aqra'ul qissata fil bina'i. Ad-dars. Aqra'ud darsa fil bina'i. Al-hadiqah. Aqra'ud darsa fil hadiqati. Al-kitab. Aqra'ul kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Di lapangan. Lupa Ustaz. Aqra'ul kitaba fil mal'ami. Mal'abi. Mal'abi. Astagfirullah. Di kamar. Aqra'ul kitaba fil gurfati. Ghurfati. Kemudian lagi di universitas. Aqra'ul kitaba fil ya Allah. Fil Jami'ati. jami'ati. Aqra'u fi'il. Aqra'u fil mudhari. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. Al-qissata. Al-qissata maf'ulun bihi. Mansubun. Mansubun bil fathah. Fil fasli jar. Wa. Asli jar wa majrur. Nah. Kemarin nggak hadir ya? Waktu ini. Iya Ustaz. Afwan Ustaz. Tiduran. Nah, simak. Rekamannya simak ya. Biar nggak ketinggalan. Nah Ustaz. Syukur. Mujud Midar hadirah. Fadli Om. Naam Ustaz. Wahid. Aqra'u qissata fil bina'i. Ad-dars. Aqra'u darsa fil bina'i. Bagus. Al-hadiqah. Aqra'u darsa fil hadiqati. Al-kitab. Aqra'u kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Aqra'u kitaba fil maktabati. Di rumah. Aqra'u kitaba fil baiti. Di masjid. Aqra'u kitaba fil masjidi. Di sekolah. Aqra'u kitaba fil madrasati. Di rumah sakit. Aqra'u kitaba fil mustashfa. Aqra'u fi'il. Fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir. Dhamir ana. Al-qissata. Maf'ulun bih. Mansubun. Mansubun bin fathah. Fil fasli jar. Jar wa majrur. Mujud midar. Bagus. Kemarin hadir kan? Sempat? Kemarin hadir Ustaz. Enggak telat juga ya? Kayaknya kemarin itu telat. Nah, simak Om ya biar nggak ketinggalan ya rekaman-rekamannya. Naam. Selalu simak tuh nanti rekamannya. Semoga diberikan kekuatan. Wujud midar. Masih lambungnya kambuh-kambuh nggak? Naam Ustaz, sudah dari Jumat kemarin masih kambuh sampai sekarang. Semakinlah. Semakinlah. Dibawa zikir.
banyak zikir, tenang, jangan stres. Fokus. Amin. Naam Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran. Benar? Wan? Wafik barakah. Ummu Dina, mungkin masih pagi di sana ya? Ummu Dina ada? Tak ada Ummu Dina. Yang belum lagi ada Ummu Saya belum Ustaz. Salamah. Wahid. Aqra'u qissata fil fina'i. Isnan ad-dars. Aqra'u darsa fil fina'i. Saya membaca pelajaran baru di halaman. Aqra'u darsa jadida fil fina'i. Bagus. Al-hadiqah. Aqra'u darsa fil hadiqati. Al-kitab. Aqra'ul kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Di dapur. Dapur itu matbah ya Ustaz. Aqra'ul kitabah. Aqra'ul kitaba fil matbati. Matbahi. Matbahi. Oh iya. Aqra'ul kitaba fil matbahi. Di sekolah. Aqra'ul kitaba fil madrasati. Di kedai, toko. Aqra'ul kitaba fid dukani. Di rumah sakit. Aqra'ul kitaba fil mustasfa. Aqra'u fi'il Mudore. fa'ilnya dhamir. Domir ana. Al-qissata. Maf'ul bih mansub bil fathah. Fasli jar. Majrur. Assalamualaikum lancar. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Syukran Ustaz. Siapa lagi yang belum ya? Ummu Hamriana. Mungkin? Sudah Belum Ustaz. Fadli. Kalau kamu laki-laki membaca, bagaimana kalau kamu laki-laki Anta taqra'u. Anta taqra'ul qissata. Anta taqra'ul qissata. Tanpa anta Taqra'ul qissata. Al-fina. Taqra'ul qissata fil fina'i. Ad-dars. Taqra'ud darsa fil fina'i. Al-hadiqah. Taqra'ud darsa fil hadiqati. Al-kitab. Taqra'ul kitaba fil hadiqati. Al-maktabah. Taqra'ul kitaba fil maktabati. Taqra'u juga fi'il. Taqra'u fi'il mudhari. Fa'ilnya domir. Fa'ilnya domir anta. Anta pakai ta dia. Domir anta Kalau ana pakai hamzah. Ana aqra'u. Anta taqra'u. Anta berarti orang keberapa dia? Orang kedua Ustaz. Orang kedua. Kamu laki-laki kan? Anta. Ya kan Iya. Anta taqra'u. Sebentar. Pakai domir. Pakai ta dia. Kamu laki-laki. Tadhabu. Berarti kamu pergi. Kamu sedang pergi. Berarti Tadhabu. Kamu laki-laki. Pakai ta di depannya. Bukan hamzah lagi. Anta, kamu. Tadhabu. Taqra'u. Ya kan? Iya Ustaz. Kamu laki-laki. Syukran. Muhammadiyana. Udah Apa semua ya? Ustaz? Udah semua Masih ada waktu? Hamriana masih? An-nadi al-masjid Satu latihan. An-nadi al-masjidu. An-nadi apa? An-nadi lapangan ya Ustaz. Lapangan. Al-masjid. Al-masjid masjid.
masjid. Masjid. Dibaca hal anta. Hal anta zahibun ilan nadi? Apakah kamu hendak pergi? Apakah kamu akan hendak pergi ke lapangan? Mau pergi? Apakah kamu mau pergi ke lapangan? Jawabannya negatif, Om. La ana zahibun ilal masjidi. Tidak, saya mau pergi. Saya mau pergi ke masjid. Nah, dengan Ummu Aisyah Anwar. Ummu Aisyah Anwar, mungkin Nah, Ustaz. Muhamriana yang bertanya dulu. Hal anta, kalau mu'annas hal anti ya. Hal Nah, anti, hal anti. Oh, afwan. Iya. Tafadhol. Muhamriana yang bertanya. Hal anti zahibatun ilan nadi? Bagus. Zahibatun ada tak apa itu, Om? Tak taknis. Marbuto aja bilang. Tak. Seperti tolibun menjadi Tolibatun. tolibatun. Ulangi Muhamriana. Hal anti. Hal anti zahibatun ilan nadi? La, ana zahibatun ilal masjidi. Al-maktabah al-hadiqah. Muhamriana bertanya. Hal anti zahibatun ilal maktabati? La, ana zahibatun ilal hadiqati. Al-madrasah al-mal'ab. Hal anti zahibatun ilal madrasati? La, ana zahibatun ilal mal'abi. Al-masjid al-fasl. Hal anti zahibatun ilal masjidi? La, ana zahibatun ilal fasli. Al-fina al-maqsaf. Hal anti zahibatun ilal finai? La, ana zahibatun ilal maqsafi. Maqsaf apa, Aisyah? Kantin. Kantin. Sekarang gantian Aisyah yang bertanya. Al-faslu al-maktabah. Yang mana Ustaz? Oh, yang ini ya. Hal anti zahabat. Zahibatun. Ya. Hal anti zahibatun ilal fasli? La, ana zahibatun ilal maktabati. Al-hadiqah al-madrasah. Hal anti zahabat ilal Zahibatun. Hal anti zahibatun ilal hadiqati? Bagus. La, ana zahibatun ilal madrasati. Nah, Aisyah, muzakkar kan zahibun kan? Zahibun. Iya, maaf Ustaz. Kalau mu'annas tambahkan saja apa tuh? Zahibatun. Tambah apa dia? Tak Marbutoh. marbutah. Zahibatun. Seperti tolibun, tolibatun, mudarrisun, mudarrisatun. Al-maqsaf al-fina. Hal anti zahibatun ilal maqsafi? La, ana zahibatun ilal finai. Al-madrasah an-nadi. Hal anti zahibatun ilal madrasati? La, ana zahibatun ilan nadi. Nah, ilan nadi. Kalau ini kan negatif. Kalau positif, na'am. Naam, ana zahibatun ilal madrasati. Nah, itu kalau positif. Na'am, iya betul. Saya akan pergi ke sekolah. Tadi Aisyah bisa anak menjelaskan? Ustaz, tadi anadi itu apa ya? Halaman ya? Apa sih tadi anadi? Nadi artinya lapangan. Lapangan Bisa ya? stadion. Kan stadion pernah kan? Enggak. Waktu itu stadion
olahraga atau klub Iya, olahraga. Nadi di pelajaran berapa tuh, Om? belum kayaknya Ustaz. Yang Udah, klub olahraga belum ya? Kayaknya belum. udah, Om. Klub Sudah, olahraga Ustaz. Sudah pernah. Sudah pernah dijelasin. Udah di halaman 61. 61. Oh iya Ustaz, lupa Ustaz. Apa Om? Artinya stadion, lapangan klub olahraga. Ya, Om ya. Nadi. Ya. Ikron. Jadi kalau Ummu Aisyah mau bertanya kepada kawan dekat, kamu mau pergi kemana? Atau apakah kamu pergi ke pasar? Hal anti zahibatun ila suq? Bertanya gitu, Om ya. Kamu Nah, apa hendak pergi ke pasar? Hal anti zahibatun ila suq? Ilal bait? Ilal madrasah? Itu cara bertanya, Om. Ustaz Kron. Afwan. Berikutnya ada Nah, KK mungkin. Fadli, Om. nah. Ustaz. Dengan Ukhtu Nur Fadilah mungkin. Nah, Ustaz. KK al-maktabah al-hadiqah. Hal anti dhahibat hal anti dhahibatu ilal maktabati? La ana Naam, Ustaz. La La ana zahibun ilal zahib hadiqati. zahibatun muannas. Anti kan Oh, muannas. ala ana Zahibat. zahibatun ilal hadiqati. Bagus. Al-madrasah, al-mal'ab. Hal anti dhahibat hal anti dhahibatu dhahibatun astagfirullah. Hal Ilal anti dhahibatun ilal madrasati? La ana zahibatun ilal mal'abi. al-masjid. Al-fasl. Hal anti dhahibatu ilal masjidi? La ana zahibatun ilal fasli. Al-fina. Hal anti dhahibatu ilal fina'i? La ana zahibatun ilal maqsafi. Gantian Ukhtu Nur. Al-faslu al-maktabah. Hal anti zahibatun ilal fasli? La, ana dhahibun ilal maktabati. Dhahibatu ilal maktabati. Tanwinkan saja. Zahibatun. La, ana dhahibatun ilal maktabati. Al-hadiqah. Hal anti zahibatun ilal hadiqati? La, ana dhahibatun ilal madrasati. Al-maqsaf. Hal anti zahibatun ilal maqsafi? La, ana dhahibatun ilal fina'i. Al-madrasah. Hal anti zahibatun ilal madrasati? La, ana dhahibun ilal nadi. Kalau positif, na'am. Naam, ana dhahibatun ilal madrasati. Bagus. Apa sih artinya? Artinya hal anti zahibatun ilan nadi. Apakah kamu Mau pergi mau pergi ke ke lapangan? ke stadion lapangan? La, ana zahibun ilal masjid. Tidak, saya akan pergi ke masjid. Nah, gitu Ummu Fikih. Waktu Nur bisa juga? Insya Allah, Ustaz. Allah, barak fikum Om. Ummu Aden. Ummu Aden mungkin Naam, Ustaz. dengan Ummu Syifa. Ummu Syifa ada? Hadir Ustaz. Ummu Aden al-maktabah. Terlalu ke atas, Ustaz. Bawahnya al-maktabah langsung. Naam, Ustaz. Hal anta zahibun ilal maktabati?
Nah, kalau anta kan muzakkar. Kalau Iya. anti, Hal anti zahibatun ilal maktabati? bagus. La, ana dhahibatun ilal hadiqati. Al-madrasah. Hal anti zahibatun ilal madrasati? La, ana dhahibatun ilal mal'abi. Al-masjid. Hal anti zahibatun alal masjidi? Ilal. La, Ilal masjid. la, ana dhahibatun ilal fasli. Bagus. Alfina. Hal anti zahibatun ilal fasli? Ilal fasli. Ilal fina. Alfina. Oh, masih. Hal anti zahibatun ilal fina? La, ana dhahibatun ilal maqsofi. Nah, gantian Ummu Syifa al-faslu. Hal anti dhahibatun ilal fasli? La, ana zahibatun ilal maktabati. Al-maqsaf. Hal anti dhahibatun ilal hadiqati? Hadiqah. La, ana zahibatun ilal madrasati. Al-maqsaf. Hal anti dhahibatun ilal maqsofi? La, ana zahibatun ilal fina. Al-madrasah. Hal anti dhahibatun ilal madrasati? La, ana zahibatun ilan nadi. Ummu Adan. Hal anti zahibatun ila Surabaya? La, ana zahibatun ilal Jakarta. Bagus. Ummu Syifa. Hal anti zahibatun ila Medan? La, ana dhahibatun ilal Padang. Bagus. Bisa kan? Ummu Syifa? Ummu Adan? Insyaallah. Insya Allah. Barakallahu. Boleh tanya Ustadz? Fadli Ummu Adan. Nah, apakah bisa juga jawabnya itu bukan enggak pakai ana tapi langsung apa? La. Pakai ana dia. Oh. Pakai ana. Karena sebagai mubtada'nya ana sebagai mubtada dia awal kalimat. Zahibun Jadi bukan tidak fi'il. seperti pola yang tadi Ustaz ya. Nah, ini karena jumlahnya Azhabu. jumlah apa Tidak dia? boleh pakai azhabu, tapi ana zahibat. Karena jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mu'adan, bukan fi'liyah. Mu'adan Meskipun ada? ada kata kerjanya dia tetap. Nggak ada kata kerja. Tidak ada kata kerja di sini. Zahibatun Zahib sebagai isim. isim ya Ustaz. Isim mu'adan. Zahabat. Na'am Ustaz. Bukan fi'il. Zahibun isim namanya, mengandung fi'il saja. Na'am Zahibun. Ustaz. Seperti duduk, sedang duduk Jalisun. Jalisun fi'il apa isim? Isim. Isim mu'adan. Kalau jalasa ya Baru kalau fi'il. jalasa fi'il. Betul, jalasa fi'il mu'adan. Jumlah ismiyah ya. Harus tandanya ada ana. isimnya juga ditandai di sini dengan dhamma tanwin itu ya Ustadz ya. Betul. Dengan tanwin. Fi'il nggak bisa tanwin kan? Nah, Ustadz lupa pada sudah dipelajarin. Sudah lama lewat pelajarannya Ustadz ya ini. Tekunin ya terus ya. Istiqomah ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, syukran Ummu Syifa juga. Ustadz mau bertanya tentang apa sedikit Ustadz?
Boleh, Om? I'rab, Pada i'rab itu artinya apa, Ustadz? i'rab itu perubahan akhir sebuah kata. Oh, i'rabnya. Perubahan harokat akhir gitu ya Ustadz ya. Betul, perubahan harokat akhir sebuah kata. Namanya Tunggu, i'rab. Ustadz. Perubahan akhir Sebuah kata. sebuah kata. Di situ yang paling membingungkan Ustadz ya. Kadang fathah, kadang kasroh, kadang dhamma. Tergantung faktornya. Iya, tergantung penyebabnya ya Ustadz ya. Faktor kalau ada fi jadi majrur, kalau nggak ada fi jadi marfu. Al masjidi. Ini umum syifa. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil, isim, fiil, atau huruf penyebab perubahan. Yang ada kata sebelum yang mempengaruhinya. Kalau nggak ada, secara aslinya aja. Itu i'rab, perubahan akhir sebuah kata. Harokat ya. Harokat bukan hurufnya, tapi harokatnya. Dari marfu, mansub, majrur biasanya. Nah, Ustaz. Nanti kita bahas di DL2 nanti insya Allah ada lebih jelas. Nah, Ustaz. Sebagai wawasan. Syukron. Afwan, Ummu Ustaz. Afwan, Ustaz. Jazakallah khairan. Ummu Salamah belum? Mungkin? Nah, Ustaz. Dengan Ummu Asih. Ummu Asih mungkin? Hadir. Ya, Ummu Salamah yang bertanya. Nah, Ustaz. Hal anti dhahibatun ilal maktabati? Ummu Asih. La Nah, ana dahun koti. bagus Om. Al-Madrasah. La ana Betul, sudah betul. Al-Madrasah, Al-Mal'ab. Hal anti dhahibatun talibun. Nah, ada feedback. Ya, lancar. Ulangi Ummu Salamah. Nah, Ustaz. Hal anti dhahibatun ilal madrasati? La ana dahibun ilal mil'ab. Ilal mal'abi. Oh, mal. La ana dahabun ilal mal'abi. Nah, saya ana zahibatun. La ana dahib La ana dahibatun ilal mal'abi. Bagus. Al-masjid. Hal anti dhahibun afwan Ustaz. Hal anti dhahibatun ilal masjidi? La ana dahibun ilal fasli. Zahibatun. Tak marbuto muannas. Oh iya, astagfirullahaladzim. La ana dahibatun ilal fasli. Al-fina. Hal anti dhahibatun ilal fina'i? La ana dahibun ilal Zahibatun. ya Allah ya Rabbi. La ana dahibun ilal Zahibatun. Muannas. astagfirullahaladzim. La ana dahibatun ya Pak Ustadz. Kan muannas. Zahibatun. Ya. La ana dahibatun ilal maqsof. Nah, gantian. Ummu Asih. Al-faslu. Al-faslu. Hal anti dahabu ilal fasli. Zahibatun. Ya Allah ya. Hal anti dahibatun ilal fasli. La ana dhahibatun ilal maktabati. Al-hadiqah.
Hal anti dahibatun ilal hadikoti? Hmm. Hilang. Gambarnya hilang. Hilang ya Ustaz. La, ana dhahibatun ilal madrasati. Al-maqsaf. Hal anti dahibatun ilal maqsaf? La, ana dhahibatun ilal fina'i. Al-madrasah. Hal anti dahibatun ilal madrasati? La, ana dhahibun ilan nadi. Ummu Salama. Hal anti zahibatun ila Malaysia? La, ana dhahibatun ilal Indonesia. Ummu Asih. Hal anti zahibatun ila Makkah? La, ana dahibatun ila Baturaja. Ila Baturaja. Ila Madinah. Bisa juga. Syukran. Ummu Asih bagus. Ummu Salamah. Nah, Ummu Ustaz. Naila. Ummu Naila Hadir Ustaz. dengan Ummu Khair. Ummu Khairi ada? Ada Ustaz. Ummu Naila. Al-Maktabah. Bismillah. Hal anti mak hal anti zahibatun ila maktabati? Bagus. La, ana zahibatun ilal hadiqati. Al-Madrasah. Hal anti zatun ilal madrasati? La, ana zahibatun ilal mal'abi. Al-Masjid. Hal anti zahibatun ilal masjidi? La, ana zahibatun ilal fasli. Al-Fina. Hal hal anti zahibatun ilal finai? La, ana zahibatun ilal maqsafi. Gantian. Ummu Khairi. Hal Al-Fasl. anti hal anti zahibatun ilal fasli? La ana zahibatun ilal maktabati. Al-Hadiqah. Hal anti zahibatun ilal hadiqati? La ana zahibatun ilal madrasati. Al-Maqsaf. Hal anti zahibatun ilal maqsafi? La ana zahibatun ilal finai. Al-Madrasah. Hal anti zahibatun ilal madrasati? La ana zahibatun ilan nadi. Ummu Naila. Hal anti zahibatun ilal mustashfa? La ana zahibatun ilal masjidi. Kalau positif, na'am. Naam, ana zahibatun ilal masjidi. Ilal mustashfa. Ya sesuai pertanyaannya, balik lagi. Naam, ana zahibatun ilal mustasfa. Gak mau Ummu Ustaz Khair. dirubah. La ba'sa. Ummu Khairi. Hal anti zahibatun ila suqi? La, ana zahibatun ilal fasli. Kalau positif, na'am. Ana zahibatun ila suqi. Bagus. Syukran. Ummu Naila. Ummu Khair. Apa Ustaz? Ummu Jamilah. Mungkin Hadir Ustaz. dengan Ibu Nur. Ibu Nur masih ada? Nah, Ustaz. Hadirah. Ummu Jamilah dulu yang bertanya. Al-Maktabah. Hal anta dahibatun ilal maktabah. Anti. Hal Anti dulu. anti dahibatun ila maktabah.
maktabati. Betul? La, ana zahibatun ilal hadiqati. Sah. Hal anti dahibatun ila madrasati. La, ana zahibatun ilal mal'abi. Al-masjid. Hal anti dahibatun ila masjidil. La, ana zahibatun ilal fasli. Al-fina. Hal anti dahibatun ila pinai. La, ana zahibatun ilal maqsofi. Dan Ibu Nur. Al-fasli. Hal anti dahibatun ilal fasli. La an fasli. La ana dahibatun ilal madrasati. Ilal maktabati. Ya, ini ilal maktabati. Al-hadiqah. Hal anti dahibatun ilal hadiqati. La ana hadiqatun ila madrasati. La ana zahibatun. La ana dahibatun ila madrasati. Nah, al-maqsaf. Hal anti dahibatun ilal maqsofi. La ana dahibatun ila finai. Al-madrasah. Hal anti dahibatun ilal madrasati. La ana dahibatun ila nadi. Nah, Ibu Nur. Hal anti zahibatun ilal yabani. La ana dahibatun ila soli. Solo Ustaz. Nah, Solo gitu aja. Ila Solo. Oh, Solo. La ana dahibatun ila Solo. Nah, Munaila. Hal anti zahibatun Umu ila Jamilah. Bogor. Ila Umu Jamilah. Hal Ya. anti zahibatun ila Bogor. La ana dahibatun ila Depok. Alhamdulillah. Bisa kan? Umu Insya Allah bisa. Jamilah. Ikram. Nur. Afwan Ustaz. Umu Felina mungkin Nah, Ustaz. dengan Uktud Dina. Dini Afwan. Tuh Dini. Dini ada? Ada Ustaz. Ya. Umu Felina dulu. Hal Hal anti. hal anti dahibatun ilal maktabati? Bagus. La ana zahibatun ilal hadiqati. Am. Hal anti dahibatun ilal madrasati? La ana zahibatun ilal mal'abi. Al-masjid. Hal anti dahibatun ilal masjidi? La ana zahibatun ilal fasli. Al-fina. Hal anti dahibatun ilal finai? La ana zahibatun ilal maqsafi. Hal anti dahibatun ilal fasli? La ana zahibatun ilal maktabati. Sekarang gantian. Uktud Dini. Yang Hal bertanya. anti hal anti zahibatun ilal hadiqati? Bagus. La ana Zahibatun. madrasati. Betul, Om? Hal anti zahibatun ilal maqsafi? La ana dahibatun ilal finai. Betul. Hal anti zahibatun ilal madrasati? Materi. La ana dahibatun ilal nadi. Uktud Dini.
Hal anti dhahibatun ila Bali? La, ana zahibatun ila Sulawesi. Ummu Felina, hal anti dhahibatun ila Papua? La, ana dhahibatun ilal Kebumen. Kebumen, Masya Allah. Syukran. Ummu Felina, Ummu Felini. Afan Ustaz. Yang belum lagi ada Ummu Midar. Mungkin? Naam Ustaz. Siapa lagi yang belum ya? Ummu Hamriana, Ummu Ningrum. Sudah belum? Belum Ustaz. Ya, Ummu Ningrum. Ummu Midar yang bertanya. Al-Maktabah. Hal anti zahibatun ilal maktabati? La, ana zahibatun ilal hadiqati. Bagus. Hal anti zahibatun ilal madrasati? La, ana zahibatun ilal mal'abi. Al-Masjid. Hal anti zahibatun ilal masjidi? La, ana zahibatun ilal fasli. Al-Fina. Hal anti zahibatun ilal fina'i? La, ana zahibatun ilal maqsofi. Sekarang gantian. Muningrum. Al-Fasl. Hal anti zahibatun ilal fasli? La, ana zahibatun ilal maktabati. Al-Hadiqah. Hal anti zahibatun ilal hadiqati? La, ana zahibatun ilal madrasati. Al-Maqsaf. Hal anti zahibatun ilal maqsafi? La, ana zahibatun ilal fina'i. Al-Madrasah. Hal anti zahibatun ilal madrasati? La, ana zahibatun ilan nadi. Nah, Umur Midar, soal lagi. Hal anti zahibatun ila Palembang? La, ana zahibatun ilal Aceh. Nah, Muningrum. Hal anti zahibatun ila Kalimantan? La, ana zahibatun ilal asbagus. Asam bagus. Ahsanti am bagus. Alhamdulillah. Sudah semua Om ya? Tidak ada yang Alhamdulillah, terlewat? sudah Ustaz. Nah, sudah. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi besok insya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Ila liqa. Ila liqa.